सुबह सवेरे होने वाली हल्की बारिश के बायस लाहौर का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। तो वहीं पर जहां पर मौसम खुशगवार हुआ है तो वहीं पर लाहौर में हल्की और ठंडी हवा भी चल पड़ी है। और इस बारिश और चलने वाली हल्की ठंडी हवा के बायस लाहौर में एक मरतबा फिर सर्दी का जो एहसास है वो पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ आज लाहौर में बारिश के साथ ही जो लाहौर का दर्जा हरारत है उसमें भी कमी देखने में आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर का आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ यही दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान पैदा हुआ था। अगर आज दिन भर रहने वाले लाहौर के दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 86% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वहीं पर लाहौर में जो है वो 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हल्की और ठंडी हवा भी चल रही है, जिसके बाद सर्दी का जो एहसास है वो पैदा हुआ है। दूसरी तरफ महकमे मौसमियात की जानिब से दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है उसका इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया है कि दिन भर लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी की अगर बात करता चलूँ तो लाहौर बारिश के बाद भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। और लाहौर का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 280 से भी ज़्यादा इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि बानी पीटीआई की आंख के मसले पर प्रोपागेंडा किया गया है। ऑपोजिशन से गैर सियासी डॉक्टर का नाम मांगा गया था कि इससे चेकअप करवाने। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अडयाला जेल में इलाज के वक्त बैरिस्टर गोहर को जेल आने का कहा गया। गोहर अली खान ने 2.5 घंटे बाद आने से इनकार किया, जबकि एनआरओ पर बात नहीं करवा सकता बल्कि किसी मसले पर सालिसी कर सकता हूँ। कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई की आंखों के चेकअप के मामले पर महमूद अचकज़ई वज़ीर आज़म से राब्ते में थे। अपोजिशन लीडर और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने बानी के इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया, मगर इतलात हैं कि अलीमा खानम कहती हैं कि हुकूमत की बात मान ली तो इशू खत्म हो जाएगा। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। उस मौके पर मैंने उनसे फिर कहा कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ पूछ लें, अगर कोई ऐसा टेस्ट रह गया जो हमने नहीं कराया तो हम वो भी कराएंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तमाम टेस्ट जो हो सकते थे वो हुए हुए हैं और हम मुतमईन हैं। उसके बाद जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि सड़कों की बंदिश पर आइन के आर्टिकल 15 वाज़े है और इस हवाले से अब अदालती हुक्म भी आ गया है। कुछ लोग एहतजाज और हमले का शौक रखते हैं तो वो उसे पूरा करके देख लें। अली अमीन गंडापुर ने कोई नई बात नहीं की, वो शुरू से मसाइल बातचीत से हल करने के हामी हैं। मैं किसी एनआरओ की डील में नहीं, महज सहूलियात के लिए मौजूद हूँ। कोई मसला हो तो हाजिर हूँ। आप आर्टिकल 15 देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। आपके सामने एक कोर्ट का फ़ैसला आ गया जिसमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए और जो भी ये नासिर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख़्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है। कोई मसला आता है वो वाली बातचीत, एनआरओ वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, वो वाली बातचीत मेरे से नहीं। हाँ, कोई क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मेरा काम भी है और मैंने करना भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दों के साथ जंग लड़ रही है। बलोचिस्तान की खराब सूरत हाल में भारत मुलव्विस है और ये बात अब हर फोरम पर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी अहम मिशन पर लाहौर पहुंच गए हैं। शहर में 2 रोज़ क़याम के दौरान सदर मुमलिकत, पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के नए अहदेदारों
اور ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جبکہ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر کی طرف سے دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں اہم مشن پر لاہور پہنچے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں اضلاع کی سطح پر تنظیم سازی کے حوالے سے شدید اختلاف جاری۔ اختلاف کم کرنے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر بنائی گئی ریویو کمیٹی کو رہنماؤں نے مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو کے بیرون ملک چلے جانے پر معاملات صدر آصف علی زرداری نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ صدر زرداری پارٹی رہنماؤں میں اختلاف کم کروائیں گے، ناراض افراد کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے تنظیمی معاملات بہتری کے لیے اہم فیصلوں کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو پنجاب میں فعال نہ کرنے پر پنجاب قیادت پر دباؤ پڑ گیا۔ پنجاب حکومت سے معاہدوں پر پیش رفت نہ ہونے پر پارٹی رہنماؤں کے تحفظات بھی برقرار۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اتحادی ہونے کے باوجود ہمیں منہ نہیں لگا رہی، کئی اجلاس بے نتیجہ رہے۔ صدر زرداری کے لاہور میں قیام کے دوران مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں اتحاد کے معاملات کا ازسر نو جائزہ لیے جانے کا بھی امکان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں پیپلز پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ قومی چیلنجز کے درمیان اتحاد اور لچک پر زور دیا گیا، جبکہ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت آج بلاول ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی اور صوبائی قیادت کا بھی اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے اندرونی معاملات کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پارٹی کے ڈویژنل اور ضلعی صدور، جبکہ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور وسطی پنجاب کے اضلاع کے نو منتخب عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ اپنے کلمات میں صدر نے سیاسی مذاکرات اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری مصروفیت انصاف، قومی ہم آہنگی اور ترقی کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ انہوں نے عوامی خدمت اور تعمیری سیاست میں ثابت قدمی کی ضرورت کو بھی نوٹ کیا۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو وارننگ دے دی ہے کہ ہماری قیادت بارے الزام تراشی بند نہ کی گئی تو انہیں کی زبانی میں جواب دیں گے۔ کہتے ہیں یاد رکھیں پاک فوج کی کردار کشی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے رمضان میں حکومت سے عوام کو ریلیف دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ رپورٹ کریں گے شاہد عابد۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ اور ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات سید احسن رضوی کی پریس کانفرنس۔ کہا صدر آصف زرداری کی باتوں پر بغیر سوچے سمجھے انہیں غیر اخلاقی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مخصوص لوگ بے نظیر بھٹو یا دیگر قیادت بارے سوشل میڈیا پر قابل مذمت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو بینائی سے زیادہ دانائی کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بات کی اور اس کا جو ری ایکشن تھا، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس تناظر میں بات کر رہے ہیں یا وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور اس کا جواب جس طرح سے سامنے آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی جس کارکن کی گرومنگ بی بی شہید کے ہاتھوں میں ہوئی ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتا۔ بینائی سے زیادہ آپ کو دانائی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ بینائی پیٹ رہے ہیں، آپ کو دانائی کی زیادہ ضرورت ہے۔ حسن مرتضیٰ نے مزید کہا کہ پاک فوج ہمارے لیے قابل فخر ہے، اس ادارے بارے بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ پاکستان پر ڈیفالٹ ہونے کے خطرات حکومت سے مل کر ختم کیے۔ پاک فوج کے جوان اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اس ملک کا دوالیہ کر کے چھوڑ گئے تھے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو کہ ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہ کرو، کوئی لین دین نہ کرو، یہ دیوالیہ ہونے چاہیے؟ آپ نے یہ بات نہیں کی تھی کہ اس ملک کا حال سری لنکا والا ہوگا؟ اس ایک پاک فوج کی مہربانی ہے کہ یہ ملک دیوالیہ نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیٹرول ڈیزل قیمت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر حکومت نے مجبوری میں فیصلہ کیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال کوٹ لکھپت میں بڑی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ ہسپتال کا اکاؤنٹنٹ آفیسر 10 کروڑ 42 لاکھ روپے حسب کر کے بیرون ملک فرار ہو گیا، جبکہ پروب کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر کیس اینٹی کرپشن حکام کو بھی بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
लाहौर में कोट लखपत के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में बदउनवानी का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर। प्रोब कमेटी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के अकाउंट्स ऑफिसर ने 2 सालों के दौरान 10 करोड़ 42 तहकीकात के दौरान बैंक रिकॉर्ड और अस्पताल के अकाउंट्स की तफसीलात में वाज़ेह तजाद भी सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अलग अलग चेक बॉक्स के जरिए बैंक अकाउंट्स ऑपरेट किए जाते रहे। करोड़ों रुपए 9 मुख्तलिफ बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। एक ही अकाउंट से 101 चेक्स। जराये का कहना है कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में करप्शन करने वाला अकाउंट्स ऑफिसर बैरून मुल्क फरार हो चुका है। हुकाम के मुताबिक केस महकमा एंटी करप्शन को रेफर कर दिया गया। और नाज़रीन, लेस्को ईस्टर्न सर्कल में प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री से बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी से लेस्को को 1 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक बाटापुर सब डिवीजन के इलाके कोट धूनी चंद में चेकिंग के दौरान फैक्ट्री में गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ा गया। मीटर के तीनों फेस पर गैर मामूली लोड रिकॉर्ड किया गया था। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक बिजली चोरी से लेस्को को 1 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है और मीटर उतारने के दौरान लेस्को एहलकारों से बदतमीजी की गई, जबकि मुलजिमान मीटर लेकर फरार हो गए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। बिजली चोरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बुलेटिन में बात करेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से, तो आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का 40 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड देने का ऐलान है। पैरा फोर्स को महंगाई की रोकथाम, मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। मरीम नवाज़ कहती हैं रमज़ान निगहबान कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। सहूलत बाज़ारों से भी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान निगहबान प्रोग्राम पर इजलास। वो बोली कि रमज़ान की आमद पर पाकिस्तान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है और अशिया की कीमतें बढ़ाती जाती हैं। रमज़ान में महंगाई पर काबू पाने के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। कमिश्नर्स और DCs को अपना हिस्सा डालना है। 40 लाख से जायद खानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड तकसीम किए जाएंगे। 4 लाख रमज़ान कार्ड घरों की दहलीज पर पहुँचाए जा चुके। रमज़ान निगहबान कार्ड को ज़ाया नहीं करना, इसके जरिए आइंदा भी रिलीफ फराहम किया जाएगा। जो रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के ज़रिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है और जिसकी जो तकसीम का आगाज़ जो है वो हो चुका है। तकरीबन 3.5-4 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। मैं पंजाब के आवाम से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये कार्ड जो उनको उनके घर पे डिलीवर किया जा रहा है ये वन टाइम यूज़ के लिए नहीं है। इसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि आइंदा भी आपको माली मावनत के सिलसिले में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस कार्ड के थ्रू आपको पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि पैरा के अहलकार अर्जान निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पैरा फोर्स 8 से तमाम शहरों में मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे। पंजाब के तमाम शहरों में सहूलत बाजार और रमज़ान बाजार फाल हो गए, जिनसे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। महंगी चीज़ें फरोख्त की गई तो वहाँ पर सख्त क्रैकडाउन होगा। पैरा को मैंने ये हदायतें जारी कर दी हैं कि पैरा रमज़ान और मुबारक में उसका जो पूरा प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन है वो पैरा को बहुत प्रोएक्टिवली करना है। पैरा के जो अहलकार हैं वो पूरे पंजाब में फैल जाएंगे और ये इंश्योर करेंगे जो दुकानदार महंगी कीमतों पे चीज़ें बेचेगा उसकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। सहूलत बाजार हमने तमाम जगहों पे ऑपरेशनल कर दिए हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सहूलत बाजार मौजूद नहीं थे वहाँ पर हमने अभी जो है वो रमज़ान बाजार सेटअप कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इजलास के दौरान रमज़ान मुबारक के दौरान मार्केटों, शॉपिंग सेंटर में औकातकार की पाबंदी हटाने का भी ऐलान किया। और नाज़रीन, घी कंपनियों की कमाल महारत, पहले घी मुसलसल महंगा करके फ़ी किलो कीमत 580 से 605 तक पहुंचाई और अब 15 रुपये कमी करके रमज़ान ऑफ़र लगा दे। ख़रीदार और दुकानदार
दोनों परेशान, कहते हैं रिलीफ नहीं मजाक है। रिपोर्ट करेंगे। बढ़ाओ फिर ऑफर लगाओ, घी कंपनियों का कमाई का अनोखा तरीका। दर्जा अव्वल घी और कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनियों ने पहले कीमतें बढ़ाई, फिर रमजान ऑफर लगा दी। दिसंबर 2025 में दर्जा अव्वल घी 580 रुपए फी किलो था, जिसे मुसलसल महंगा करके 650 रुपए फी किलो तक पहुंचाया गया। अब इसी घी पर 15 रुपए कमी के साथ 500 सूरत हाल दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल की है। कुकिंग ऑयल 10 रुपए महंगा, फी लीटर दाम 540 रुपए कर दिए गए। खरीदार कहते हैं सिर्फ नाम का रिलीफ दिया गया है, घी और कुकिंग ऑयल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। पहले 550 रुपए का था सूफी घी, इन्होंने 590 करके 580 कर दिया, तो इसमें क्या फ़र्क है? ये तो ऐसे बेवकूफ़ बनाया हुआ हम लोगों को। रमज़ान ऑफर आ गई, पहले आप 5% तो पहले बढ़ा देते थे कीमतें, उसमें 10% कम कर देंगे तो हमारा क्या फ़ायदा? पहले कीमत अगर 600 थी तो अगर अब इन्होंने 590 कर दी है तो 10 रुपीज़ से क्या है, वही मार्जिन किसी और साइड से डबल निकल जाएगा। सदर किरियाना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज आरिफ ने कहा कि कंपनियां हर साल ऐसा ही करती हैं, पहले कीमतें बढ़ाई जाती हैं, फिर रमजान ऑफर लगा दी जाती है। दर्जा अव्वल या दोम की बात की जाए तो इन घी ऑयल की कीमतों में 10 से 20 रुपए इजाफा हुआ है, किसी चीज में डिस्काउंट नहीं हुआ। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि इस साल रमजान ऑफर लगा के तो महंगा कर दिया गया। इससे पहले भी यही होता है कि जो कीमतें पहले कम होती हैं फिर उसको बढ़ा दिया जाता है, फिर उसके बाद स्पेशली बड़ा सा लिखा जाता है कि ये रमजान ऑफर है, रमजान मुबारक है। माह सयाम में घी और कुकिंग ऑयल की तलब में इजाफा हो जाता है और घी कंपनियां इसी सूरत हाल का फायदा उठाती हैं। खुद साख्ता महंगाई अवाम के लिए हैसियत बन गई है। सरकारी रेट लिस्टें मुसलसल नज़रअंदाज की जा रही हैं। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। रिपोर्ट। जरूरिया के मनमाने दाम, मुनाफा खोर बेलगाम, सरकारी रेट लिस्टें मुसलसल नजरअंदाज। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत महंगे दामों फरोख्त। परचून में प्याज 90, टमाटर 110, लहसुन 680 रुपए फी किलो है। अदरक 460, लीमू चाइना 120, सब्ज मिर्च 200 रुपए फी किलो मिल रही है। बंद गोभी, साग और टींडे 80, आलू 40, खीरा 70 रुपए फी किलो दस्तयाब। पालक 60, फूल गोभी 70, शलजम 50 और बैंगन 160 रुपए फी किलो। बे अव्वल 550, अमरूद 200, बेर 180 रुपए फी किलो हैं। केले दर्जा अव्वल 260 और कीनू 440 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 461 रुपए बरकरार है। साफी ब्रायलर गोश्त 520 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 4 रुपए कमी से 236 रुपए फी दर्जन पर आ गए। इंतजामिया सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद यकीनी न बना सकी। अवाम अशिया जरूरिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। और आपको बताएंगे डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं खुराक में मिलावट संगीन इस्लामी, अखलाकी और माशरती जुर्म है। उलमा मिलावट के हवाले से इस्लामी कवानीन पर रोशनी डालें। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से शाहिद हुसैन कल्याणी की सरबराही में उलमा और औकाफ अहदेदारान की मुलाकात हुई। खुराक में मिलावट और हलाल और हराम के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में आगाही देने का भी फैसला किया गया। डीजी फूड आसिम जावेद ने कहा कि रमज़ान में दर्स और तदरीस खुतबात पर मिलावट पर सज़ा और जज़ा के हवाले से शऊर उजागर किया जाएगा। अवाम तक महफूज खुराक की फ्राहमी के मिशन में उलमा पंजाब फूड अथॉरिटी के दस्तों बाजू बने। जबकि आसिम जावेद ने मज़ीद बताया कि 1 अगस्त से अब तक 68,496 यूनिट्स को 92 करोड़ 98,98,000 रुपये जुर्माने किए गए हैं। 2,991 यूनिट्स की प्रोडक्शन को बंद किया गया। 2025 के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं और 19,78,831 लीटर मिलावटी दूध, जबकि 7,58,922 किलो नाकिस गोश्त भी तलब किया गया। रमज़ान मुबारक में लाहौर हाई कोर्ट समेत पंजाब की मातहत अदालतों के नए औकातकार मुकर्रर किए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाली नीलम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। रिपोर्ट करेंगे। माह सयाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट समेत मातहत अदालतों के औकातकार जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रमजानुल मुबारक में लाहौर हाई कोर्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक केसेस सुने जाएंगे। जुम्मा के रोज सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर की सेशन सिविल अदालतों और कचहरियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक केसेस की समाअत होगी। जुम्मा के रोज 9 बजे से दोपहर 1 बजे नए औकातकार रमजानुल मुबारक के दौरान लागू होंगे। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।
اور ناظرین، رمضان مبارک کے احترام میں پنجاب بھر کے تھیٹرز بھی بند رہیں گے۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس کا رمضان میں تھیٹرز بند کرنے کا اقدام، آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان مبارک میں تھیٹرز کی بندش کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ رمضان میں عوامی تقدس کے پیش نظر تمام تھیٹرز پر پابندی عائد کر دی گئی ہیں۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے حکام کے مطابق تھیٹرز عارضی طور پر بند رہیں گے اور رمضان کے دوران فلم جبکہ ڈرامہ تھیٹرز عوام کے لیے بند رہیں گے۔ حکومت پنجاب نے رمضان کے دوران تھیٹر سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے اور افطار و دسترخوان کے لازمی جز کھجور کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہول سیل اور پرچون بازاروں میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جبکہ ایرانی، مضافاتی اور اصیل سمیت دیگر اقسام کی کھجوروں کے نرخوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ افطاری اور کھجور لازم و ملزوم، مگر رمضان المبارک سے قبل ہی قیمتوں میں اضافہ۔ ایرانی کھجور 650 سے 680 روپے کلو میں دستیاب۔ ہول سیل میں ایرانی کھجور کی قیمت 450 سے 500 روپے کلو ہے۔ کھجور اصیل کے پرچون دام 550 سے 580 روپے کلو، جبکہ ہول سیل میں قیمت 300 سے 350 روپے کلو تک ہے۔ مضافاتی کھجور منڈی میں 800 روپے سے 1000 روپے کلو، مگر پرچون میں یہی کھجور 1300 سے 1600 روپے کلو میں فروخت۔ سکری کھجور 2600 روپے کلو اور اجوا کھجور 2500 سے 3800 روپے کلو تک بک رہی۔ کھجور امپورٹر موسیٰ ملک کا موقف ہے کہ منڈی میں مانگ مانڈ مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن کھجور کی سپلائی کسٹمز حکام کی وجہ سے متاثر ہے۔ کسٹم والوں کو 6-7 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک کنٹینر کے پیچھے، ٹھیک ہے، وہ پے کرتے ہیں، پھر کنٹینر چھوٹتا ہے، پھر راستے میں بھی جب کراچی سے مال نکلے، تافتان سے نکلے، کوئٹہ سے، ہر جگہ گاڑیاں روکتے ہیں، ہر جگہ گاڑیاں روک کے تنگ کرتے ہیں۔ ادھر ڈیمانڈ ہوتی ہے، ادھر کسٹمر پہ چڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مال ہوتا ہے کم اور کیا نام ہے کسٹمر ہوتا ہے زیادہ، پھر اس کی وجہ سے ریٹ آٹومیٹکلی اوپر ہو جاتا ہے۔ خریدار کہتے ہیں رمضان کی آمد کے باعث کھجور کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے۔ پچھلے سال ہم لے کے گئے 7,500 روپے من، اس وقت 13,500 روپے من دے رہے ہیں۔ یہ دیکھ لو سال میں کتنا فرق پڑ گیا، 14,500 میں دے رہے ہیں۔ کھجور کا کافی ریٹ بڑھ گیا ہوا ہے، رمضان جب شروع ہونے لگتا ہے تو کھجور کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ادھر سے لے کے جائیں، اگر 500 روپے کلو ہے نا، 22,000 روپے کلو ہے۔ کھجور کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی پریشانی بڑھا دی ہے۔ کیمرامین عمر رئیس کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پنجاب میں 54,000 میں سے 11,000 تعلیمی اداروں کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کسانوں، سرکاری ملازمین سمیت عوام کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے سامنے سرکاری ملازمین کے دھرنے کی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ گڈ گورننس کا دعویٰ کرنے والی مریم نواز بتائیں پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے کیوں باہر ہیں؟ عوام کو تعلیم اور صحت سمیت دیگر سہولیات دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حکومت چلانے میں اپنا کردار ادا کرنے والے 1 سے گریڈ 22 کے ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ملازمین کی لیو انکیشمنٹ، پینشن اور دیگر مراعات ختم کر کے کون سی گڈ گورننس قائم کی جا رہی ہے؟ پنجاب میں کسان کا بری طرح استحصال کیا جاتا ہے۔ 21 روپے من گندم خرید کر 6,000 روپے میں فروخت کی جاتی ہے۔ اور ناظرین، میٹرک اور انٹر کے پریکٹیکل امتحانات کے نظام میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا گیا ہے۔ لاہور بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ اب پریکٹیکل کے تحریری پیپر بورڈ کے مارکنگ سینٹر میں چیک ہوں گے۔ ایگزامینر صرف عملی امتحان میں امیدوار کی کارکردگی کے نمبر دے سکے گا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک اور انٹر کے پریکٹیکل امتحانات کے نظام میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ تحریری پیپر امتحانی مرکز کی بجائے بورڈ کے قائم کردہ مارکنگ سینٹر میں چیک ہوں گے اور ایگزامینر صرف عملی امتحان میں امیدوار کی کارکردگی کے نمبر دے سکے گا۔ نئے نظام کے تحت پریکٹیکل امتحان 50% عملی اور 50% تھیوری پر مشتمل ہوگا۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کا اس متعلق کہنا ہے کہ میٹرک کی ڈیٹ شیٹ آئندہ 3 روز میں جاری کر دی جائے گی۔ نیٹ میٹرنگ کے تحت معاہدے کرنے والے صارفین کا فوری بلنگ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کے نوٹس لینے پر پرانے معاہدوں کے حامل صارفین پر نیٹ بلنگ پالیسی کا نفاذ بھی روک دیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ ریسکو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیاں نیٹ بلنگ پالیسی سے قابل ہونے والے معاہدوں کی پاسداری کریں گی۔ ذرائع کے مطابق نئی ترامیم آنے سے قبل تمام صارفین کو نیٹ میٹرنگ معاہدے کے
تحت ہی بلنگ کی جائے گی۔ پہلے سے نیٹ میٹرنگ کروانے والے صارفین کی یونٹ سے یونٹ کا تبادلہ ہوگا۔ اور پاور ڈویژن نے نیپرا میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے۔ پاور ڈویژن نے نیپرا کو 9 فروری کو جاری ہونے والی نئی ریگولیشنز پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ اپیل میں موجودہ نیٹ میٹرنگ صارفین کے حقوق بحال رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔